কত এগুলো? প্ল্যাটিনাম এঞ্জেল প্রাইস আছে। অ্যালবিনো, অ্যালবিনো কেন? এটা আছে ব্ল্যাক কার্প, ব্ল্যাক কার্প ঠিক আছে। পান্ডা আছে, ট্রাই কালার আছে, ট্রাই কালার আছে। হ্যাঁ ঠিক আছে। আচ্ছা যদি বেশি কোয়ান্টিটি না এটা 250 डम्बो गप्पी 6 रुपीस पर पीस मिल्की कार्प पीस कार्प कॉकटेल मॉली जेब्रा हाइफिन मॉली रेड कैप साइसिल बेलगोल्ड पीकॉक रेन मिलता है तो होलसेल लेना पड़ेगा। येलो पिंगू मीटर डम्बो আছে কোঙ্কুড়াটি তোমার চ্যানেলটা মাঝে মাঝে আমি দেখি 12 रुपीस पर पीस এদিকে জেব্রা আছে আড়াই রাইস কি আছে जोड़ा 5 रुपीस पर पीस वीडियो 50 টাকা জোড়া একদম নরমাল দাম একদম। सो हे गाइस वेलकम बैक अगेन टू माय ब्लॉग। तो आज मैं फिर से आ गया हूँ ओंकुराडी एक्वेरियम फिश मार्केट। तो आज आपको दिखाने वाला हूँ कि यहाँ पे एक्वेरियम फिश के क्या क्या कलेक्शन है। आई नो बहुत ज़्यादा बारिश हुआ है बट स्टिल मार्केट है लगा हुआ। तो यहाँ पर चलिए एक्सप्लोर करते हैं, जो जो कलेक्शन आप लोगों को सभी दिखाते हैं। चैनल में नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना एंड वीडियो को लाइक कर देना, पास ही बेल आइकन उसे भी दबा देना ताकि आप लोगों को हमारी वीडियो के लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले मिल सके। तो चलिए दोस्तों इसी के साथ आज का हम लोग अपना ब्लॉग स्टार्ट करते हैं। কি খবর দাদা ভালো? কি সব কালেকশন এনেছেন আজকে? ম্যাঙ্গো 60 টাকা। কত এগুলো? রেড ক্যাপ 4 টাকা পিস। এখানে প্লাটিনাম এঞ্জেল, প্লাটিনাম এঞ্জেল প্রাইস প্রাইস আছে 35 रुपीस पर पीस। আর এটা এটা আছে কমেন্ট সুবাঙ্কি আছে অ্যালবিনো, অ্যালবিনো সুবাঙ্কি এটা 70 টাকা করে 60 रुपीस पर पीस। 70 रुपीस 70 रुपीस। তারপরে আপনার এখানে এটা আছে ব্ল্যাক কার্প, ব্ল্যাক কার্প হ্যাঁ কত এগুলো? 60 रुपीस 60 रुपीस पर पीस। আচ্ছা খুব সুন্দর। এখানে আছে ম্যাঙ্গো পপার আছে, ম্যাঙ্গো পপার মিক্সিং আছে এও আছে 60 টাকা করে 60 টাকা पर पीस ঠিক আছে। এখানে স্মল গোল্ড আছে, গোল্ড ফিশ 8 रुपीस पर पीस गोल्ड फिश। अच्छा এটা স্মল আছে ঠিক আছে। আচ্ছা এখানে ট্রাই কালার আছে 110 টাকা করে, ট্রাই কালার 110 টাকা पर पीस। পান্ডা আছে, ট্রাই কালার আছে, ট্রাই কালার আছে এগুলো পান্ডা সব 120 টাকা করে পিস, 120 টাকা पर पीस। এটা আছে এই যে এটা ট্রাই কালার আছে হ্যাঁ ঠিক আছে। আর এখানে আমরা ডাম্বো গাপ্পি আছে এলিফ্যান্ট, डम्बो गप्पी एलिफेंट ईयर 10 টাকা পিস আছে 10 रुपीस पर पीस। তোমার পোল্যান্ড গাপ্পি, पोलैंड गप्पी 8 रुपीस पर पीस। আর লুজে যারা নেবে তাদের 10 টাকা। अच्छा लूज लेंगे तो 10 रुपीस पर पीस। দেখো ফেদার আছে, ফেদার আছে ফেদার 280 টাকা করে 280 টাকা করে है ना 6 इंची माছ আছে। अच्छा এটা মিক্সিং এ আছে আসছে হ্যাঁ আসছে খুলবো ঠিক আছে 280। জল নস্কর হাওড়া, ফোন নম্বর হচ্ছে 9038124323। কাস্টমারে যদি রিটেল প্রাইসের জন্য মাছ নেয় সেখানেও ফোন করতে পারে, যারা হোলসেল নেবে তারা তো ফোন করবেই, তারপরে তো ফোনে সব কন্ট্যাক্ট নাম্বার দেওয়া রইলো, কথা হয়ে যাবে। ঠিক আছে ধন্যবাদ। अच्छा यदि बेसिक क्वांटिटी ना 40 रुपीस पर पीस पेयर आपको ये गप्पी मिल जाएगा।
बापी दा के पास बहुत भीड़ है। ভিডো কত এগুলো? এটা 2 টাকা পিস। 2 rupees per piece ভিডো। বেশি নিলে কোয়ান্টিটি বেশি নিলে আচ্ছা 1000 অর্ডার করলে হ্যাঁ আপনার এটা দামে চলে আসবে। দামে চলে আসবে তাই তো, आरो कम हो जाएगा। 1.5 টাকা পিসে চলে আসবে। 1.5 টাকা পিসে चला वाह। तो ये वीडियो देख सकते हैं आप लोग। উইন্ডোর গুঁড়ো লাগলে ফোন করবেন, 50 একদম পয়সা 60 পয়সারও দানা পেয়ে যাবেন। বাহ ঠিক আছে। নেক্সট রেড ক্যাপ रेड कैप 7 টাকা 50 পিস। 7 টাকা 7 रुपीस। अच्छा 7.5 का ये খুব ভালো দাদা। কপিস আছে এতে? এটা 65। আচ্ছা আর এটা ক্যালিকো ব্যাগ, कैलिको ब्लैक এটা আপনার 7 টাকা পিস। 7 रुपीस पर पीस। কোয়ান্টিটি নিলে কম হয়ে যাবে। अच्छा और ये सब होलसेल प्राइस है ना? ठीक। এটা এটা 250। 250। अच्छा 2.5 रुपए पर पीस। ক পিসের প্যাকেট এটা? 100 পিসের। বাহ কোয়ান্টিটি বেশি নিলে দাম কমে যাবে। दाम कम हो जाएगा, ज्यादा लेंगे तो प्राइस कम हो जाएगा। এটা ডাম্বু গাপ্পি डम्बो गप्पी 8 টাকা পিস। মেল ফিমেল পেয়ার, मेल फीमेल सब है ना इसमें? 8 रुपीस पर 8 रुपीस पर पीस। गोल्ड फिश 5 रुपया पिस। 5 रुपीस पर पीस। 5 পাইল আছে, শান্তা সব পাইল আছে। এটা আপনার 8 টাকা পিস। 8 रुपीस पर पीस তাই তো? 8 रुपीस। और এটা 6 रुपीस पर पीस। ब्लैक रेनबो। मिल्की कार्प 10 रुपीस पर पीस। मिक्स गप्पी मिक्स गप्पी 4.5 रुपया। ज्यादा ऑर्डर देने से 4 रुपया पर। 4.5 मतलब क्वांटिटी लेंगे 4.5 में आ जाएगा। 100 पीस है ताई तो? 12 रुपीस पर पीस। कार्प फिश शॉर्ट टेल 5 रुपया पर। 5 रुपीस पर पीस शॉर्ट टेल मॉली। खूब सुंदर। स्मॉल कार्प 5 रुपीस पर पीस। जेब्रा 1 টাকা তাই তো? 1 रुपीस पर पीस। बेबी जेब्रा हाईफिन मॉली 60 টাকা 8 টাকা। हाईफिन मॉली 8 रुपीस पर पीस। এটা কি দাম গো মামা? रेड कैप নাম সৌমেন সর্দার, অঙ্কুরহাটি হাট। ফোন নাম্বার 7980721912। এই নাম্বারে ফোন করবেন। পাইকারি সবই রকম মাছ পাবেন, রিটেল। আর প্রত্যেক শুক্রবারে আমাদের এই হাট বসে, কল করে নেবেন। থ্যাংক ইউ। এটা থাইসেল বেলুন র্যাম সাইসেল বেলুন র‍্যাম বেল वेल আছে। प्राइस প্রাইস 80 रुपया 80 रुपीस पर पीस। रिटेल है ना होलसेल? এটা না না হোলসেল होलसेल प्राइस তাই তো? ভালো। গোল্ড আছে রাইকেন গোল্ড 200 টাকা 200 টাকা पर पीस। হোলসেল होलसेल है। 200 টাকা पीकॉक रेनबो सब मेल सब मेल আছে তাই তো? हाँ इसका प्राइस पड़ेगा 60 रुपया इसका प्राइस पड़ जाएगा 60 रुपीस पर पीस। सब मेल है सब मिलता ही तो? 200 টাকা 200 টাকা করে होलसेल। 6 पीस लेने से 220 रुपया 220 रुपया पड़ जाएगा। ভালো। स्मॉल ऑस्कर আছে। इसका प्राइस पड़ेगा 65 का 65 रुपीस पर पीस। होलसेल लेना पड़ेगा। अच्छा। मिनिमम 50 पीस 50 पीस लेना पड़ेगा, उसके बाद ये प्राइस पड़ेगा। अच्छा टाइगर ऑस्कर बिग साइज का है। हाँ हाँ ये 200 रुपया का 200 रुपया करके पर Wholesale, पीस पूरा। होलसेल में। পুরো প্যাকেট নাকি? না এক 200 পিস টাকা করে পিস 200 টাকা করে पर पीस তাই তো? ঠিক আছে না না একই সাইজ। मैंगो এটা मैंगो ম্যাঙ্গো অস্কার ये भी 200 रुपया ये भी 200 पर पीस। आकाश दे 6291100769। डिलीवरी
হ্যাঁ হ্যাঁ, অল ওভার ইন্ডিয়া ডেলিভারি পসিবল আছে। ঠিক আছে, থ্যাংক ইউ। হ্যাঁ, येलो पिंगू मीटर 15 रुपीज पर পিস হোলসেল রেট। খুব সুন্দর এইগুলো। ঠিক আছে, এটা রেড ড্রাগন 20 টাকা পার পিস এরকম করে। ঠিক আছে, पर्पल बेली डम्बो ईयर सेमी अडल्ट प्राइस 70 টাকা জোড়া 70 रुपीज पर पेयर। হ্যাঁ, থ্যাংক ইউ সো মাচ দাদা। কি নাম আপনার? আমার নাম প্রশান্ত। প্রশান্ত। আমি মাছ করি। আচ্ছা, এই জন্যই কঙ্কুরাটি তোমার চ্যানেলটা মাঝে মাঝেই আমি দেখতে পাই। হ্যাঁ, থ্যাংক ইউ সো মাচ। কত এটা? আচ্ছা, দাও, দেখে 70 টাকা? সব 70 টাকা জোড়া 70 रुपीज। এর প্রাইস কি আছে? ফুল ব্ল্যাক गप्पी 50 रुपीज पर पेयर। হ্যাঁ, 10 টাকা। আর एंजल গুলো? एंजल 12 रुपीज पर पीस, स्मॉल साइज नहीं है। আর এদিকে এটা কত প্রাইস? 12 টাকা। ব্রুডার সাইজ তো 3.5 টাকা করে। রেড বেলুন তো? হুম। আর এটা কি মাছ আছে? হোয়াইট ট্যাক্সিডো। এখানে 2.5 টাকা পার পিস জেব্রা। প্যাকেটে তুলে দেখলে একটু ভালো সুন্দর দেখাবে। বাহ, লাচিলি ব্লু প্রাইস কি আছে? 40 টাকা জোড়া। খুব সুন্দর মাছ। হুম, হোয়াইট ট্যাক্সিডো প্রাইস 20 টাকা জোড়া। এক মিনিট দাঁড়াবে। সেমি অ্যাডাল্ট তাই তো? ঠিক আছে। वीडियो কত? 5 रुपीज पर पीस वीडियो देख सकते हैं गाइस। रिटेल प्राइस। তোমার কন্ট্যাক্ট করে তন্ময় 7890799470। क्या प्राइस है इसका? जीबी हॉर्न का 2200। मेल है ये या फीमेल है? अभी बोलना मुश्किल है ना। अच्छा, एसआरडी का 1250। কি খবর, কেমন আছেন? নশো টাকা দেন রে ভাই, একজনকে দিলাম না 850 টাকা আমাকে বলছিল দিই তাকে। অ্যাকোরিয়াম বিয়ে। আরে বেজে এইসব 150 টাকা দামের মাছ না এগুলো, তুই নিজে চিন্তা। কত এগুলো? 150 টাকা। সব হিসাব করে দাও, হয়ে যাবে। মানে কি কি এ বলে আর ওনা বাড়ানো বলছে এসব মাছ দেখো জাপানি। প্রাইস কি আছে? 50 টাকা জোড়া, একদম নরমাল দাম। 50 টাকা জোড়া। ये टिम्पल बर्ब, ये भी तुम्हारा 50 रुपीज।